السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر بد جو اپنا اثر کرتی ہے، اس کا اگر وقت پر تدارک نہ کیا جائے، علاج نہ کیا جائے، اس کا کوئی دم نہ کیا جائے، اس کے لیے کوئی وظیفہ نہ کیا جائے، تو یہ انتہائی خطرناک ہو جاتی ہے۔ جب یہ نظر بد پرانی ہو جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کو یہ دیگ کے اندر ڈال دیتی ہے اور انسان کو قبر کے اندر لے جاتی ہے۔ یہ اتنی خطرناک ہے۔ اس کی علامات کیا ہیں؟ اس کی علامات یہ ہیں کہ حد سے زیادہ رونا، غصہ حد سے زیادہ آنا، وسوسے آنا، پیشاب بار بار آنا، رات کو سوتے ہوئے خصوصاً بار بار پیشاب آتا ہے، عصر سے لے کر آدھی رات تک سانس کا مسئلہ بن جانا، یعنی سانس اکھڑ اکھڑ کر آنا، سانس رک رک کر آنا، کالے نشان یا کالے زخم جسم کے اوپر بننا، اٹھ کر کھڑے ہوتے وقت چکر آنا، دل گھبرانا، دل متلانا، حد سے زیادہ گرمی اور سردی کا لگنا، کھانا پینا اور جن چیزوں سے اس مریض کو پہلے رغبت ہوتی ہے، نظر بد لگنے کی وجہ سے وہ چیزیں چھوڑ دیتا ہے، اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، چہرے کا اچانک بگڑ جانا، خراب ہو جانا، چہرے کی رنگت پیلاہٹ پہ چلے جانا، پھیکے رنگت ہو جانا، یہ اس کی علامات ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی انسان دوسرے انسان کو جب حسد اور حسرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یعنی اس سے حسد کرتا ہے، اس کی پرسنالٹی ہو سکتی ہے، اس کی خوبصورتی ہو سکتی ہے، اس کی کامیابی ہو سکتی ہے، اس کی مال و دولت ہو سکتی ہے، اس کی شہرت ہو سکتی ہے، اس کی عزت ہو سکتی ہے، جس سے وہ حسد کرتا ہے، تو وہ نظر جو ہوتی ہے جب اس انسان تک پہنچتی ہے اور اس کے ساتھ شیطان کی نظر مل جاتی ہے تو وہ اس پر نظر بد کا اثر کرنا شروع کر دیتی ہے، وہ اس پر نظر بد کا اثرات چھوڑتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر سوال کرتا ہے کہ مولا آپ بتائیں کہ نظر بد والے انسان کو اگر پہچاننا ہو کہ یہ نظر بد کا مریض ہے تو اس کو کیسے پہچانا جائے گا؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کے چہرے کی طرف جب آپ دیکھیں گے تو اس کا چہرہ آپ کو پلاہٹ میں نظر آئے گا۔ اچانک جب آپ اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے، کبھی پلاہٹ اور کبھی پھیکا پن اس کے چہرے کی اوپر نظر آئے گا تو اس کو نظر بد کی مسئلہ ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں کہ نظر بد کا وظیفہ، کوئی دم، کوئی اس کا توڑ کیا جا سکتا ہے کہ یہ اتنی خطرناک چیز ہے، اور خصوصاً جب یہ پرانی ہو جاتی ہے بہت خطرناک ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، بالکل اس کا وظیفہ ہے۔ سب سے پہلے تو دوستو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ بیری کے پتے آپ نے لے لینے ہیں، جس کو سدر لیوز بھی کہتے ہیں۔ 7 بیری کے پتے لے لینے ہیں اور وہ آپ نے بہت ہی خوبصورت، شگفتہ، نرم، پولائٹ قسم کے لینے ہیں، خوبصورت ہوں، ان کے اندر کوئی سوراخ، کوئی کٹ نہ لگا ہوا ہو، کوئی ان کے اندر ڈیمیجز نہ ہو، مکمل پتا ہونا چاہیے اور 7 پتے ہونے چاہیے۔ 7 پتے آپ نے لے لیے، وہ آپ نے پانی کی بالٹی کے اندر ڈال لینے ہیں اور اس بالٹی سے آپ نے نہانا ہے۔ نہانا کیسے ہے؟ 1 ماہ کے اندر آپ نے 4 دفعہ نہانا ہے، اور یہ مریض جب اس طرح نہاتا ہے تو اس کو چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ اس کو تکلیف بڑھنی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے پریشان نہیں ہے۔ آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ 1 ہفتے کے وقفے سے نہانا شروع کر دیں، یعنی آپ نے اس جمعرات کو نہایا ہے تو اگلی جمعرات کو پھر دوبارہ نہا لیں، اس سے اگلی جمعرات کو دوبارہ پھر نہا لیں، اس سے اگلی جمعرات کو پھر دوبارہ نہا لیں۔ 4 دفعہ 1 ماہ کے اندر ہو جائے گا۔ جمعہ کے دن آپ رکھ سکتے ہیں، جمعہ کے دن ویسے بھی غسل کرنا ہوتا ہے، جمعہ کے دن آپ نے نہا لیا، پھر اگلے جمعہ دوبارہ آپ نے نہا لیا، جمعہ آپ کرتے رہیں، 4 جمعے آپ ایک مہینے کے اندر نہا لیں گے۔
और मुसलसल भी आप नहा सकते हैं कि आज आपने नहा लिया, फिर कल नहा लिया, फिर परसों नहा लिया, फिर अगले दिन आपने नहा लिया, ऐसे भी किया जा सकता है। ये आपकी मर्जी है, जैसे आप, बेहतर ये है कि एक हफ्ते के वक्फे से आप नहाना शुरू कर दें, ताकि आपको अगर कोई तकलीफ वगैरह महसूस हो तो वो आपको ज़्यादा दिक्कत ना दे और आपको ज़्यादा शिद्दत इख्तियार ना करे, क्योंकि एक दफ़ा आप नहाएंगे उसके बाद फिर आपको वक्फा आ जाएगा। वो जो आपकी तबीयत बिगड़ेगी या आपको जो अलामात नज़र आएंगी, जो अलामात पैदा होंगी, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। और उसके साथ साथ आपने क्या करना है कि रात को सोते वक्त आपने सूरह बकरा की जो आखिरी 3 आयतें हैं वो आपने तिलावत करके सोया करना है। और इसके साथ साथ ये जो मैंने आपको दम तिलावत करके देना है, ये आपने 1 माह तक मुसलसल आपने इसको सुनना है और अपने करीब आपने पानी रख लेना है। उसके ऊपर दम सुनने के बाद आपने उसके ऊपर फुटकार लेना है, वो आपने पीना भी है। और जब गुस्ल किया करना है उसके अंदर भी आपने उसको थोड़ा सा डाल लिया करना है। और जो गुस्ल आपने करना है बेरी के पत्तों के साथ, उसका जो बचा हुआ पानी होगा वो आपने कहीं साइड पे किसी पौधे के अंदर डालना है, किसी क्यारी के अंदर डालना है। वो आपने जो हमारा सीवरेज सिस्टम होता है उसके अंदर आपने नहीं डालना। गंदे पानी के अंदर कोशिश करें, एहतियात करें कि उसको आप ना फेंकें, उसको आप अलहदा किसी जगह पर डाल दें। इंशाल्लाह आपको जितनी भी पुरानी, जितनी भी ख़तरनाक किस्म की नज़र बद होगी वो खत्म हो जाएगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्ख़िहि, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इन्द कुल्लि मस्जिदिन व कुलू वशरबू व ला तुस्रिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन। क़ुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अख़रज लिइबादिहि वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़ क़ुल हिय लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ाअ क़ुल हुव लिल्लज़ीना आमनू फ़िल हयातिद दुनिया ख़ालिसतन यौमल क़ियामह कज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इन्द कुल्लि मस्जिदिन व कुलू वशरबू व ला तुस्रिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन। क़ुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अख़रज लिइबादिहि वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़ क़ुल हिय लिल्लज़ीना आमनू फ़िल हयातिद दुनिया ख़ालिसतन यौमल क़ियामह कज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इन्द कुल्लि मस्जिदिन व कुलू वशरबू व ला तुस्रिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन। क़ुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अख़रज लिइबादिहि वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़ क़ुल हिय लिल्लज़ीना आमनू फ़िल हयातिद दुनिया ख़ालिसतन यौमल क़ियामह कज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इन्द कुल्लि मस्जिदिन व कुलू वशरबू व ला तुस्रिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन। क़ुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अख़रज लिइबादिहि वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़ क़ुल हिय लिल्लज़ीना आमनू फ़िल हयातिद दुनिया ख़ालिसतन यौमल क़ियामह कज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इन्द कुल्लि मस्जिदिन व कुलू वशरबू व ला तुस्रिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन। क़ुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अख़रज लिइबादिहि वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़ क़ुल हिय लिल्लज़ीना आमनू फ़िल हयातिद दुनिया ख़ालिसतन यौमल क़ियामह कज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इन्द कुल्लि मस्जिदिन व कुलू वशरबू व ला तुस्रिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन। क़ुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अख़रज लिइबादिहि वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़ क़ुल हिय लिल्लज़ीना आमनू फ़िल हयातिद दुनिया ख़ालिसतन यौमल क़ियामह कज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इन्द कुल्लि मस्जिदिन व कुलू वशरबू व ला तुस्रिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन। क़ुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अख़रज लिइबादिहि वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़ क़ुल हिय लिल्लज़ीना आमनू फ़िल हयातिद दुनिया ख़ालिसतन यौमल क़ियामह कज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून।
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.